It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bismillah. Mani yuk. Masih mencoba mencari-cari iwak kayak pada nangendi. Hayah nyangkut. Woi, iwake Melayu. Biasanya pada mangani walang. Kue apa kue? Cepuk. Wah, nabrak tok. Harus disabar. Ditabrak, Bos. Dah gue kena. Poin. Yuhu. Mantap. Poin. Mau ucul. Teman kita poin, Mas Bro, Oli. Strike perdana. Cekel cangkeme. Tampaknya ikannya masih cukup lumayan rame. Yuk, ada lagi yuk. Kita cari lagi.
Oke, mangani walang. Nyamberi walang paling penculat. Sini kan gabus-gabus itu suka makanin bel. Hah? Waring rayen langsung oli. Wih, ada yang kaget. Ya kayak lu nggak? Aduh, hihihi, orang tersabar, ngintil tok. Orang sidanya amber, cuma ngikutin aja. Itu udah poin 1 ekor. Coba cari yang enakan lagi spotnya. Kita pindah dulu. Baru 1 ekor. Semangat terus mas bro, nganti kemabul. Hah? Gunana? Telah tadi gelem gede. Pindah ngulon sitik. Kalah. Dua ekor mendarat. Dong. Kalau ih, buk nyantel. Nyantel itu sih mas. Kayaknya emosi sih. Barang minggat ya pindah. Nah, kowe lurus kowe. Mau ngambil umpan nyangkut.
kodoknya nginep di pohon, di rumput. Cedek. Ya kowe lurus kok. Yung. Nah, kowe nang kono. Kena. Si dawa. Oh, berarti anu nang tengah-tengah. Sambung orang nyandet-nyandet. Nek disambung kae bukannya nyandet-nyandet. Talene kang leader maning bae. Alah. Hush.